नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ नम। आज्ञा जय जगन्नाथ। आज हूँ मार्च मास 10 तारिख रविवार। आज आपण देखिपारे कलाकार प्रतिभा सम्मान आज द्वितीय पर्यायर आम आसी पहुंचीचु बड़ नुआगाँ स्थित श्री श्री नीलकंठेश्वर रामनाथक कमिटी प्रांगण जो आमर अच्छी श्री श्री नीलकंठेश्वर देवंकर राममेला पेंडाल मैदान से आसी पहुंचीचु। बर्तमान आम गाँव समस्त वयोज्येष्ठ कलाकार प्रतिभावान कलाकार माने उपस्थित अच्छा। प्रथम श्री श्री नीलकंठेश्वर रामनाथक कमिटीर सभापति महोदय को अनुरोध करी से आम मुख्य अतिथि महोदय को संबर्धना देवे। समस्त को अनुरोध कर जोरदार कलकार मध्य उत्साहित कला है। देवाशीष महापात्र बाबू को आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति जोटा राम नाटक कमिटी रामलीला ताकू उज्जीवित करने से जो प्रयास करिसेंती मु आम कमिटी तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और धन्यवाद दूँ। धन्यवाद। तो बर्तमान से समय पुणी उपस्थित बर्तमान आम मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करी से आम गाँव प्रतिभावान कलाकार मानू कलाकार प्रतिभा सम्मान दे उत्साहित करिया हबे। प्रथमे श्रीयुक्त अरुण कुमार महांती महोदय सभापति मुख्य परिचालक श्री श्री नीलकंठेश्वर रामनाथ कमिटी बड़नुआ को संबोधित करिया हबे। तांकर प्रचेष्टा ही आज्ञा कमिटी आज पर्यंत एते दिन है पूरा बढ़ी आसी आगु को भी चलो। समस्त रिक्वेस्ट जोरदार कलकार श्रीयुक्त कैलाश चंद्र बारिक सुमंत जाबाली साजसजा आसतु। तो आज्ञा से कलाकार सुमंत जाबाली और साजसजार प्रमुख भूमिका अच्छी ये आसतु। श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार विश्व महोदय श्रीराम भूमिका श्रीकृष्ण भूमिका बड़ नुआगाँ जटणी श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार विश्व महोदय। समस्त को रिक्वेस्ट करी समस्त जो संबलित गोटे जोरदार कलकार उत्साहित कर। श्रीयुक्त लक्ष्मीधर शतपथी महोदय निकषा सखी एवं बड़ नुआगाँ श्री श्री नीलकंठेश्वर रामनाथ कमिटीर प्रमुख वयोज्येष्ठ कार्यकर्ता। समस्त रिक्वेस्ट करी गोटे जोरदार कलकार उत्साहित कर। श्रीयुक्त रवीन्द्र जेना महोदय प्रमुख लक्ष्मण भूमिका एवं द्वितीय मंच परिचालक बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त विचित्र कुमार सिंह आमर जो आज्ञा लोककला नाग नृत्य अच्छी से नाग नृत्य करती। प्रमुख संगीतज्ञ दांडी गायक इंद्रजित बाली एवं दशनन रावण एवं महिरावण बद्ध दिन पूर्व हनुमान भूमिका आज्ञा निभे रिक्वेस्ट कर आसिकी निजर कलाकार प्रतिभा सम्मान आज्ञा ने। श्रीयुक्त विपिन देव सिंह महोदय संगीतज्ञ दशनन रावण महिरावण दशरथ सखी एवं लंकदेवी भूमिका। श्रीयुक्त अशोक महापात्र सीता रोमा भूमिका श्रीयुक्त अशोक महापात्र। श्रीयुक्त भिकारी बेहेरा महोदय श्रीयुक्त भिकारी बेहेरा महोदय मंददेवी सुपर्णका भूमिका बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त सनातन प्रधान प्रमिला सीता प्रमुख दांडी गायक बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त अशोक कुमार दास महोदय श्रीराम श्रीकृष्ण भारत भूमिका। श्रीयुक्त दीनबंधु दास महोदय दूत और साजसज्जा भूमिका बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त मुरलीधर दास महोदय राजा भूमिका एवं प्रमुख पूजक भूमिका बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त रामचंद्र मिश्र महोदय विश्वामित्र अभिनय बड़ नुआगाँ जटणी। श्रीयुक्त गंगाधर कर महोदय श्रीराम मंथरा और विभीषण भूमिका बड़ नुआगाँ जटणी।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ବିଭାଗ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡ ମହୋଦୟ ଅଙ୍ଗଦ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ମୁଦୁଲି ହନୁମାନ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ତ୍ରିଜଟା ସଖୀ ଏବଂ ତାରା ଭୂମିକା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ତରଣୀ ସେନ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ମହାନ୍ତି ଦୂତ ଭୂମିକା ଉପରବସ୍ତ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଭରତ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ଅଭିନୟ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଓଝା ମହୋଦୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶବର କଦଳୀବନ ରାକ୍ଷସ ଖର ଏବଂ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରବର ସାହୁ ମହୋଦୟ ତ୍ରିଜଟା ଏବଂ ରୋମା ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଜନକ ଭୂମିକା ଉପରବସ୍ତ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ଜେନା ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀନିକା ଭୂମିକା ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବାହକ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପାଲା ଗାୟକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁନା ସିଂ ମହୋଦୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମାର୍ଥା ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା ଖୁଦୁପୁର ଜଟଣୀ ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ଆମର ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ରିଲେଟେଡ୍ ଖୁଦୁପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ମହୋଦୟ ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଅଗ୍ନିଦେବ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୁ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଉପରବସ୍ତ ଜଟଣୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଡିବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଉପରବସ୍ତ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସଖୀ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭୂମିକା ଉପରବସ୍ତ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦଶାନନ ରାବଣ ହନୁମାନ ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରୋଲ ସେଟିଂ ନିର୍ବାହକ ଜଟଣୀ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହୋଲି ହୁଏ। ହୋଲିରେ ଗୋଟେ ମୃତକ ଶବ ହିସାବରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦମଦାର ମନ୍ଥର ଅଭିନୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଜୋରଦାର କଲତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୋଫାନ ବାରିକ ମହୋଦୟ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଅଭିନୟ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନାଟକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାୟକ ଏବଂ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ଏବଂ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ରାମନାଥ କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋକ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଅଭିନୟ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମ ବାରିକ ମହୋଦୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଦାମ ବାରିକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମ ବାରିକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଳିଆ ଗାୟକ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ପାଳିଆ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବାଜୀ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ
प्रमुख कुंभकार कारीगर बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त बाबुली परिड़ा महोदय प्रमुख कारीगर बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त भरत परिड़ा कुंभकार कारीगर हस्तशिल्पी मुख्य सेवायत जटणी बड़नुआ गाँ जिते आगे माटी दीप देखुंट आज्ञा बहुत अवदान अच्छी माटी दीप ये कर श्रीजुक्त नित्यानंद परिड़ा प्रमुख वाद्यकार संकीर्तन बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त धीरेन्द्र जेना हस्तशिल्प कारीगरी एवं प्रमुख चित्रशिल्पी बड़नुआ गाँ जटणी आगे आपण देखुए गोटे नॉर्मल लाइफ रे स्टेज चढ़ला आज्ञा सीताराम भूमिका हनुमान हो समस्त हस्तर अंगुठी स्पर्श ही आज्ञा सबकि गोटे नॉर्मल लोक भगवान रूप जदि जी चिन्हती केवल आंख हाथ कला स्पर्श जोरदार कल श्रीजुक्त लक्ष्मीधर डाकुआ महोदय प्रमुख साजसज्जा विभाग बड़नुआ गाँ जटणी सेहीपरि बेश हो सारा आज्ञा सब यूनिफॉर्म पिंधे छाड़ा परम दायित्व या जोरदार कलता हो जाओ श्रीजुक्त शुभेन्दु महापात्र महोदय प्रमुख चित्रशिल्पी बड़नुआ गाँ जटणी धीरेन्द्र जेना परी आज्ञा बहुत अवदान रही दुई जन जाक विदिन 1 घंटा 2 घंटा भितर पाखापाखि 40 ରୁ 50 आर्टिस्ट को बेश करके छाड़ती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त रामचंद्र मार्था महोदय प्रमुख सहयोगी वादक हनुमान चालीसा गायक खुदपुर जटणी भाई विदाउट उपस्थिति न रहा आज्ञा जबरदस्त से बाजा बाजनी भाई जमी आमको होगा बर्तमान आसिक 25 26 28 वर्ष आम पिला आज्ञा देखु भाई गोटे जोरदार कलता हो जाओ श्रीजुक्त शंकर बेहरा महोदय प्रमुख अर्गान वाद्यकर संगीतज्ञ श्रीजुक्त प्रकाश घड़ई महोदय प्रमुख वाद्यकर तबला ढोलक हरिपुर जटणी बड़नुआ गाँ श्री श्री नीलकंठेश्वर रामनाथ कमिटी प्रमुख वाद्यकार श्री श्री प्रकाश घड़ई महोदय भाई गोटे जोरदार कलतल हो जाओ आखपाख खंडमंडल आज्ञा प्रकाश भाई आज्ञा धूमधड़का बाजा कहीं बजाते बाजा ट्यूनिंग सबकि भाई आउ थे जोरदार कलतल हो जाओ श्रीजुक्त हेमंत कुमार जेना महोदय गंधर्व परशुराम एवं कदलीवन राक्षस भूमिका बड़नुआ गाँ जटणी आमर जिते हनुमान आज्ञा अच्छा बर्तमान एबेर जो युव हनुमान होती आम ए वर्ष गछ चढ़ाई भय लगी निश्चय गाड़ी भी मझे करुवे तो निश्चय आम जो रज महासंग्राम लंकापड़ी कंटेस्ट होता 52% भोटिंग आज्ञा जीति लोकंर सबुठ प्रिय भाषा नहीं तो सही श्रीजुक्त अमूल्य रत्न महाराणा महोदय को अनुरोध करी आमर मुख्य अतिथि श्री काशीनाथ नायक महोदय निजर मानवपत्र ग्रहण करेंगे श्रीजुक्त प्रमोद कुमार महापात्र महोदय दशरथ एवं तरुणी सेन भूमिका श्रीजुक्त प्रमोद कुमार महापात्र महोदय बड़नुआ गाँ जटणी उपरस्थ श्रीजुक्त अंजन कुमार पट्टनायक महोदय कैवर्त एवं जटायु भूमिका प्रमुख वाद्य सहायक बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त प्रमोद कुमार बारिक प्रमुख वाद्यकर तबला ढोलक उपरस्थ जटणी एवं संगीतज्ञ श्रीजुक्त प्रमोद कुमार बारिक श्रीजुक्त नीलकंठ साहू महोदय आमर बहुत पुराना कलाकार अजा पवन देव एवं प्रमुख सहयोगी भूमिका बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त हरेकृष्ण जेना महोदय विभीषण भूमिका श्रीजुक्त राजकिशोर बारिक महोदय गोपालक भूमिका प्रमुख साजसज्जा विभाग बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त गगन बिहारी साहू महोदय निकषा अग्निदेव एवं गोपालक काली पूजक भूमिका बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त गगन बिहारी साहू श्रीजुक्त पद्मचरण जेना सुमित्रा अभिनय एवं प्रमुख चित्रशिल्पी एवं वयोज्येष्ठ कलाकार बड़नुआ गाँ जटणी गोटे हो जाऊ श्रीजुक्त अशोक कुमार जेना सुपर्णखा एवं त्रिजटा भूमिका बड़नुआ गाँ जटणी बाबुली जेना श्रीजुक्त अशोक कुमार जेना श्रीजुक्त सुरेंद्र मुदुली महोदय प्रमुख कारीगर साजसज्जा एवं रूपकर विभाग रमाकांत शतपथी महोदय विभीषण भूमिका बड़नुआ गाँ जटणी श्रीजुक्त
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଦୂତ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିନୟ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଙ୍ଗଦ ଭରତ ଅନୁସୟା ରାକେଶ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ୍ରିଜଟା ଏବଂ ହନୁମାନ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଜନକ ମାରିଚ ତ୍ରିଜଟା ଏବଂ ନାରଦ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ନାରଦ ଭୂମିକା ଯେପରି ମାରିଚ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏ ବର୍ଷ ସୀତା ଚୋରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଉଠିନୁ, ସେ ଏତେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଭୂମିକା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୟାଧର ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ଜନକ ଭୂମିକା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଜଟଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର 2022 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବାଛା ରାମନୀଳା ପେଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଦମଦାର ତାରା ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ବିକାରୀ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରାମ ବନବାସ ବହିରେ ଆମର କୈକେୟୀ ଭୂମିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିକା କରି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମନ ମୋହିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ପାଖାପାଖି ତ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମିଟି ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोले जय श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्रीक्षेत्र जगन्नाथ की, माता लक्ष्मी मैया की जय जगन्नाथ। ब्राह्मण नगर बुलंद करो, अनुष्ठान उत्तर बुलंद करो, रत्न करो समस्त मनोवंश पुण्य बुलंद करो, समस्त मंगल बुलंद करो, आर्य करो, आर्य करो, आर्य करो। जय जगन्नाथ।